हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। और फ्रेंड्स चलते बर्तमान आरंभ करिया आज ब्लॉग। और फ्रेंड्स बर्तमान देखो कविता छता धरिकी ठिया देखते कविता छता धरिक ठिया जी कदली आने कदली कौट आन बाहर कदली आन कदली आन कौन कर भाजी तो फ्रेंड्स देखो झिपी वर्षा पकाऊँगी बर्तमान कदली आम सेपट बारे बर्तमान कविता रेडी बाहर गले बर्तमान जी कदली फ्रेंड्स चलते बर्तमान छता मार मुझा छता नहीं मो भाई गोटा छता यार धीरे जरी छता हाँ तो गोटा रे जाय होनी सेड़ी बात में नहीं जो गामछाटा मुंडे बांधी आसुना मुझे नहीं जी सेड़ी नहीं जोनी हाँ चढ़ी होगी चलना सेड़ी किन्ने सेड़ी छता गोटे हाथे धर सेड़ी गोटे हाथे धर अधार जाए नहीं चल मुझे अधार जाए नहीं जी है बर्तमान सेड़ी बर्तमान बाहर कले और सेड़ी नहीं जाऊँगी कदली गछ लगे कदली कटा हम है चल हाँ चल मु दा यहाँ कौन टोकई ना झुड़ी नहीं जाऊँगी अध बार जाए चल तापर मुझे जी है हाथ कौन जाऊँगी आ दे मुझे जी दे बर्तमान कविता हाथ कौन होगा सीढ़ी ना पाई बर्तमान मुझे जाऊँगी बर्तमान बर्तमान आज की बारे हाँ शुक्रवार आज शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार पानी झाड़े जाऊँगी ना साइकिल उठा साइकिल उठा जाओ जी बिल्लू को पानी का काट दिया ମାଙ୍କଡ଼ କେତେବେଳେ ଆଇଥିଲା କେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଇଥିଲା ना एपटू कटा होता बापरे बापरे ओदा हेली मु सकाल सब कविता मत ओदा करेला सारा पड़ी कस ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ସେ ଗାମୁଛାକୁ ନେଇ ଆସ ସବୁ ଯାକ ସେ ତାଙ୍କ ଦିଟା ଲିଲି ସେଦିନ ଦିଟା କହୁଥିଲା ନେଇ ଆସ ତାକୁ ଦିଟା ଦବ मुंडे बांधले कौन हम मुंडरे बांधिले पड़बनी जय प्रभु दा देवी ना आउ हाथ पाई देखु बर्तमान कदली बर्तमान गछ तोड़ा आलू भजा हम आठू आण कैमेरा काठू आण कईटा नेबी कह 5 टा खंडे नियो 3 4 5 हम हाँ 6 8 8 9 10 देखो जो बंत कदली आपण देखी ना थे बर्तमान देखी ना बर्तमान गछ को चढ़ी यहीपरि भाव में कदली छिड़े बर्तमान ये भजा हम आलू सांगे आलू भजा पखाड़े खिया हम आ सकाल सकाल कविता मत ये ओदा कर देखो धीरे धीरे आस ये भांगीगला तो देखो से अवस्था कौन है ये देखा कैमेरा से अवस्था देखो भांगी गला आपण जदि एमती चढ़ी आणुंट देखिकी चढ़ी आने
କଦଳୀଟା ଗୋଟେଇ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜି କାଟିବାନି କାଟିଯିବ। ଓହୋ ଏବଂ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ। ଚାଲ ଆମର ହଜିବା ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଆଉ ଛତା ନେଇପାରିବି। ଛତା ମୁଁ ଧରି ହଉ ଚାଲ ଛତା ଧର ଛତା। ଛତା ମୁଁ ଛତା ଧରୁଛି। ସେଠି ମୁଁ ନେବି ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଛତା ମାରିବି। କେମିତି ନେଇକି ଯିବ? ସେମିତି ଏମିତି ଧରିବି ଏମିତି ଧରିବି। ଏଇ ବଣେ ବଣେ ଚାଲିବି। ଏ ବଣରେ କାହିଁ ଯାଉଛ? ଆଇଙ୍କର କୁକୁର କାନ୍ତିରେ ହେଇକି ବସିଲା ବର୍ଷା ହଉଛି ବୋଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି। ଗାଁଟା ଗଳି ପଇଲାରେ ବାପା। ମାଲିକାର ଲଗେଇଥିଲା ଜହ୍ନି ଗଛ। ଆମ ଜହ୍ନି ଗଛ ଫଳିବ ଏଥର। ଓ ହାତ କଣ ହେଲା ହାତ କଣ ହେଲା? ସେଇଠି ରଖ। ସେଇଠି ରଖିଦବ ନା। ଓହୋ ମୋ ଛୁଆ ହୁଗୁଡି ଗଲା ଏକାଥର। ଗୋଟାଏ ହାତରେ ସେଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କଦଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଛତା। ଆମ ଏ ଖୁଆ ଦୁଇଟା ଦର୍ଜନ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? କଦଳୀ କଦଳୀ ଗୋଟାକ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା। କ୍ୟାମେରା ବୁଲେ ଶୁଣ କଦଳୀ ଗୋଟାକ 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସବୁ ଖାଇବୁନୁ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବୁ। ଲସ୍ ଆମ ହେଇଯିବ। ଲସ୍ ହବ କି ନାହିଁ? ଆଉ କାହିଁ ତମକୁ ଦବୁ ଦଉନା 10 ଟଙ୍କା। ତବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଦଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସେପଟେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ସେ ମାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଦଳୀ ସବୁ ଖାଉଛ ଆଉ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଦେଉନା। ସତ କଥା ତାର ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବ ଆଉ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଦିଟା ଆଣ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଦିଟା ଆଣ। ଆଇଲନି ଫେରେ ଯିବ ଏଇଖିନା। କଦଳୀ ଯେତେଟା ନେବ ସେତେ 10 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଏ ନହେଲେ କାକୁଡ଼ି ନେଇଯିବ ଆସ। କଦଳୀ ଦେଇ କାକୁଡ଼ି ନେଇଯିବ। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାକୁଡ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ଏଇ। ଆମର କାକୁଡ଼ି ଖାଉନୁ। ଦେଖ ଦେଖ କାକୁଡ଼ି ଏଇ ତୋଳିଛନ୍ତି ଏଇ ହେଲା। ତାଙ୍କର କାକୁଡ଼ି ବିକିକି ପଇସା ଆଣିବେ ଆମ କତିରୁ କଦଳୀ ମାଗଣା ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେଟା କଦଳୀ ତମକୁ ଦିଆହବ ସେତେଟା କାକୁଡ଼ି ଆମକୁ ଦବ। କ'ଣ କହୁଛ? ଆମର କେହି କାକୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତିନି। ଠିକ୍। ଆଉ ଅନେଇ ଏଇ କାକୁଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖ ନା ଆମ ପାଇଁ ନା ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ହେଲା କି? କ'ଣ ନବା କଥା ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ। କଦଳୀ କେଇଟା ନବ କୁହ? 2-4ଟା ମାନେ 2, 4, 6ଟା ନା 2ଟା? 4ଟା। 4ଟା ହଉ ନିଅ। ଇଆଡ଼େ କବିତା ଇଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା କଦଳୀ ଦିଆ ହବ। 4ଟା କଦଳୀକୁ 40 ଟଙ୍କା। ନିଅ କଦଳୀ ନିଅ। କୁଆଡ଼େ ଗଲ କଦଳୀ? ତାଙ୍କ 4ଟା ଦିବକ ଦବ। 1, 2, 3, 4ଟା। ତବେ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା କଦଳୀ ଦିଆଲା। 4ଟା କଦଳୀକୁ 40 ଟଙ୍କା ହେଲା। 40 ଟଙ୍କା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଲସ୍। 40 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆମେ କାଟିକି ଆଣି ଖାଉଛୁ। କାଟିକି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ବିକିଲେ ନାଇଁ। ଆଉ ଆମକୁ 40 ଟଙ୍କା ଦଉନା। ନେଇଯିବ 40 ଟଙ୍କା। ଆଉ 40 ଟଙ୍କା କାକୁଡ଼ି ଦଉନା। ଛୋଟ ଛୋଟ ନା ଆମର କାକୁଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଦରକାର ହେଲେ ନବା। ଦରକାର ହେଲେ ନବା। ମୁଁ ଏଇ 2ଟା ନେଇ ପଳେଇବି। ଆସ ଆସ।
କାଟିଲ କାଟିକି ଭାଜିଲ ଆଉ ମୁଁ ଖାଏ।